الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui hal yang paling mendasar bagi kaum muslimin adalah mengetahui tentang ketuhanan atau tauhid. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zuhad, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Kewajiban pertama kali bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah menyatakan setiap orang Islam wajib mengetahui sifat dasar ketuhanan. Sifat wajib Allah 20, mustahil juga 20, dan satu sifat jaiz atau harus. Bila Allah disebut sebagai zat yang maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui, maka penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tak terbatas dengan ruang dan waktu. Demikian juga kekuasaan dan kehendak Allah. Berbeda sekali dengan makhluk yang senantiasa dalam keterbatasan. Misalnya, kita penglihatan kita terbatas pada saat terjaga. Kita tidur, tak lagi bisa melihat. Cara melihat pun melalui mata. Kedua, apa saja yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari sifat kudrat atau kemampuan dan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meliputi apa saja yang terjadi di jagat raya ini, baik itu berskala kecil sampai penciptaan bumi dan langit seisinya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah At-Takwir ayat 29. Pada ayat tersebut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut turun berawal dari ayat in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ay yastaqim. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Abu Jahal lalu berdalih, yang membuat ayat ini sebagai tameng, semua urusan itu terserah kita. Kalau kita mau, kita akan jadi orang yang lurus. Jika kita tidak mau, kita tidak akan jadi orang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ideologi ini termasuk konsep dasar ideologi Qadariyah. Paham kepercayaan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa campur tangan Allah. Setelah Abu Jahal mengatakan demikian, turunlah ayat. Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Wa bayyana bi hadza annahu la ya'malu 'abdu khairan illa bi taufiqillah wa la syarran illa bi izladihi. Dengan demikian, jadi jelas seseorang hamba tidak akan bisa berbuat kebajikan kecuali mendapatkan pertolongan Allah, dan tidak pula bisa melakukan keburukan kecuali melalui perantaraan kuasa Allah. Tafsir Al-Qurtubi juz 19.
Ada satu hal yang dikehendaki oleh Allah, perkara ini selain dikehendaki juga disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun ada pula satu hal yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak disukai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Quran surah Asy-Syam ayat 8. Pada saat kita terpeleset melakukan maksiat, kita seharusnya menyatakan itu perilaku pribadi kita berdasarkan atas kejahilan kita. Rasulullah Muhammad SAW saja tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia dikehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan sunnatullah manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku dan berbangsa, bahkan beraneka ragam budaya serta agama. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Tentu mereka yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Hanya Allah yang paling bisa memberikan penilaian. Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya, sikap yang lemah lembut, bisa menarik banyak orang yang sebelumnya ingkar, kafir, tertarik dengan model dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Nabi dalam berperang? Perang yang dilakukan Nabi bukan dalam rangka kejahatan, tapi punya alasan yang menerbelakanginya pun amat sangat masuk akal, yakni pembelaan diri lantaran kezaliman yang dialami umat Islam. Ma'alar rasul illal balagh, kewajiban rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 99. Hadirin rahimakumullah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita di keluarga untuk bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
بهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة